papa, mama, dan kakak hadiahnya. Apa nih hadiahnya? Langsung aja kita unboxing. Apa ini? Bantu. Apa ya dia? Ini kotaknya super cute. Wow, lucu banget kotaknya. Ada gantungan kunci, ada kunci. Wow, ada sepatu Hello Kitty. Dan hadiah paling besar dapatnya segini banyak. Udah, terima kasih sama bapak. Udah semuanya pak. Lost my partner, what'll I do? Lost my partner, what'll I do? Lost my partner, what'll I do? Skip to my loo, my darling. Sama gantungan kunci dan satu lagi itu sepatu. Found my partner, love is Bagus true. kan?